Bonjour chers amis, chers frères et sœurs. Saludo a todos mis amigos. Je vais essayer de partager avec vous quelque chose en français, en espagnol et en anglais. Yo voy a intentar de hablar francesa y español y inglés. I will try to speak in English and Spanish and French. Ne perdez jamais espoir. Nunca desesperar. You must already believe in God. Never discourage. Parce que Dieu a des plans qui nous surprennent. Porque Dios tiene planes sorprendidos. Because God has got plan that we can already understand. La Bible dit que les voies de Dieu sont impénétrables. Biblia dice que los caminos de Dios son muy impenetrables. No sabe impenetrable en español, son no podemos entender todavía. The Bible say that the way of God, of God, it's sometimes strange for us. We can't already understand that. Un exemple, Lazare est malade. One example, Lazare is sick. Un ejemplo, Lázaro está enfermo. Humainement, on prie pour la guérison. Si votre frère est malade, humainement, vous allez prier pour la guérison. Humanamente, vamos orar para su sanación. Para que Dios le sana. Humanamente. Si tu hermano es enfermo, tú vas a orar para que Dios lo sana. Normally, when somebody is sick, you will pray for his healing. If your brother or your mother is sick, directly you will pray God for his healing. Mais au bout de la prière, malgré les prières, Lazare est mort. Voyez, dans notre plan, dans notre point de vue humain, nous prions pour la guérison, mais dans le plan de Dieu, c'était autre chose. Lazare est mort. Et Marie et Marthe vont désespérer. Marie et Marthe estaban orando para que Dios sana Lázaro. Pero Lázaro murió. Eso es una situación de desesperanza. Es una situación complicada. Y para Marie y Martha, estaban una decepción grande. Pero Marie y Martha no sabían que Dios tenía un propósito más grande que eso, que Dios quería glorificar su nombre. For Mary and Martha, Lazarus died. Lazarus was died. I think that and I believe that they were praying for healing. And when they saw Lazarus, who was died, they was discouraged. They was, I don't know how to explain it in English. They was very sad. Sometimes we pray for something, but no good things happens. Sometimes we pray for our mother, our friends, for our life, but no, we don't have a good answer for us. Some situation can be strange. Some situation can be bad, but God knows how He can glorify His name in every circumstance of our life.
Vous voyez, Lazare est mort. Pour Marie et Marthe, c'était le désespoir, c'était la fin, pour eux, leur prière n'était pas exaucée, vous voyez. Mais il y a des situations, souvent dans nos vies, nous prions pour certaines choses et le résultat n'est pas toujours comme on l'entendait. Hein. Des fois, le résultat, ce n'est pas comme on l'espérait, vous voyez. Mais Dieu sait comment se glorifier. Dieu sait comment se glorifier. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous découragez jamais, quelle que soit la tournure des événements. Ayez seulement confiance que Dieu a contrôle de votre vie. Muchas veces oramos para una situación. Para María y Marta, ellas oraban para la sanación, sanidad. Pero Lázaro murió. Muchas veces nuestro sueño puede morir. Muchas veces nuestros negocios pueden morir. Pero debemos guardar fe en Dios. Debemos entender que Dios sabe glorificar su nombre en todas circunstancias de nuestras vidas. No importa lo que se pasa en tu vida, tenga fe, no abandona la oración. Ora 9 lenguas, persevera y predica. No, it's not important the circumstance. Many times we look at circumstance. The circumstance is not very important. We must all time believe in God. Believe in God et pray, pray. On doit tout le temps prier. Le plan de Dieu était la résurrection de Lazare. A purpose to the just is the resurrection de Lazaro. The plan of God, it was to raise up Lazarus. It was very bigger than Marthe et Marie couldn't imagine. Le plan de Dieu est grand pour ta vie. Il est plus grand que tu ne peux t'imaginer. Ne t'arrête pas ce que tu vois. The plan of God for your life, it's too bigger. Don't look at only to what you see. Planes de Dios para ti es muy grande. No desespera, no mira solamente algo que tú mira. Dios te bendiga, Obispo Eli. God bless you, Bishop Eli. See you soon.